कैसे हंसाए कैसे कटाए क्यों कविता लेके जानिब जीवन नाटके ये निर्देश केवे सुख मिले दुख आरंभ करुची देख आरंभ करुची देख देशर ठिकाना भल मनीष बंचिबा मन भल मनीष बंचिबा मन भल मनीष बंचिबा मन भल मनीष बंचिबा मन बापा लो थक कला चुप एकदम चुप कहिला कन्ना भल मनीष को बंचिबा मना रख हो तुम से भल मनीष को सला घर बुड़ी एणे पानी आंटे हेलानी भल मनीष खोजा चली अरे बाबा तू हे भगवान मु तते चिन्ह पारु नथिली हाँ एबे किंतु मु तते ठीक चिन्ह पारुची तू होचु मो भणंजा बाकेश्वर बाखा आ मु होची तो मामू मो ना होची प्राणनाथ चुप एकदम चुप खबरदार हुशियार जंगल नीरव जंगल नीरव माने पाख गुंफा भीतर पदा को बाहरी सतर्क हो जाओ समस्त सतर्क हो जाओ ता नहले कहबो कौन कहबो पाख नहीं गला दौड़ी आस किए कहा को पाख नहीं गला रे बापा आ किए दौड़ी बरे सबू बोलू अच्छु मोरा मोरा पिंधिला बसन नुहे तोरा कहीं कि आसीछु मन किस नेबा पाई रे आसीछु लंगला होई जीवु शून्य होई रे सेटा तो सत्य मिछ माए संसारे के नुहे कहारा भाई बंधु बापा माँ कही बाजे सार कही रही नहीं रहिबे ना हेटे भवरंग भूमि तले सर्पे निज निज अभिनय सारे बाहुड़ीवा काल बले अरे बापा तू कौन सतरे पागल हो जाइछु हाँ तू कौन सतरे पागल मु पागल एटी समस्त पागल तमे पागल मु पागल मु पागल रुह पागल प्रेमी आवारा चरकी जो सर से वो धीरे धीरे अच्छा पागल अरे मैं धीरे धीरे थाऊ से छई आ मो पाखरे देख ना रे भणंजा तू पागल नुह मु सबू जाने केवल पागल अभिनय करुचु तू तो हेउचु मो भणंजा बाघेश्वर बाखा आ मु होउची एई प्रतापगढ़ राजा प्रताप केसरी का गुमास्ता आ मो ना होउची प्राणनाथ हाँ भणंजा हाँ ताहले ताहले तुम कही परिबो ए समाज काहे कि मते पाश्चात्य को है दे परिबो दे परिबो मो बापा मां को परिचय ताहले कुह हाँ भणंजा हाँ मु कही पारिबी मु तो बापा माँ को परिचय
ମୁଁ ଦେଇପାରିବି এই সমাজ কাহিকি আজি বাস্টার্ড কহে আজি তোতে মু সবু গোটি গোটি করি খোলিকি কহিবি আউ যদি ন কহিবি তাহলে ইয়ে দুনিয়া আখিরে ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଦୋଷୀ ପାଲଟି ଯିବି ଆଜି ସବୁ ତୋତେ ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଜି ତୋତେ ସବୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ତୁ ଯଦି ତହିର କାରଣ ନ ଜାଣିବୁ ତାହେଲେ ଏ ଦୁନିଆରେ ଭଲ ମଣିଷକୁ ବଞ୍ଚିବା ମନା ହେଇଯିବ শুণ ভণজা শুণ এতে বড় বিস্তীর্ণ রাজবংশরে মো ভৌণী চম্পাবতী মো বাবু ঝিও ভৌণী চম্পাবতী রাজাঙ্কর মুখ্য দাসী থিলা ଆଉ ସେତେବେଳକୁ ରାଜାଙ୍କର ଜଣେ ଅଙ୍ଗରକ୍ଷୀ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ନାଁ ହେଲା ନାଗେଶ୍ୱର ଆଉ ସେଇ ନାଗେଶ୍ୱର ଆଉ ମୋ ଭଉଣୀ ଚମ୍ପାବତୀ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମ ଜାଗ୍ରତ ହେଲା ଆଉ ସେଇ ଗୁପ୍ତ ପ୍ରେମରେ ମୋ ଭଉଣୀ ଚମ୍ପାବତୀଟା ଗର୍ଭବତୀ ହେଇଗଲା ହଁ ଭଣଜା ଆଉ ମୋ ଭଉଣୀ ଚମ୍ପାବତୀ ଯେତେବେଳେ ଗର୍ଭବତୀ ହେଇଗଲା ତାକୁ 12 ଲୋକେ 12 କଥା କହିଲେ ଚାରିଆଡ଼ୁ ଛିକାର ଶବ୍ଦ ଶୁଭିଲା ଆଉ ସେଇ 12 ଲୋକଙ୍କର 12 କଥାକୁ ସହ୍ୟ କରି ନ ପାରି ଆମ ପରିବାରର ସମସ୍ତେ ମୋ ଭଉଣୀର ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ନେଇ ରାଜାଙ୍କ ଦରବାରକୁ ଗଲେ ହେଲେ ସେଇ କୁଳାଙ୍ଗାର ରାଜା ଆମକୁ ଛୋଟ ଜାତିର କହି ଧିକ୍କାର କରିଦେଲା ଆଉ ମୋ ଭଉଣୀଟାକୁ ଏ ରାଜ୍ୟରୁ ବାହାର କରିଦେଲା ହେଲେ ମୋ ଭଉଣୀ ସେତେବେଳକୁ ତା ପେଟରେ ବଢ଼ୁଥିବା ସନ୍ତାନକୁ ଜନ୍ମ କରି ସାରିଥିଲାଣି ଆଉ ତାର ସେଇ ଜନ୍ମ କରିଥିବା ସନ୍ତାନକୁ ଧରି ପୁଣି ଥରେ ରାଜାଙ୍କ ଦରବାରକୁ ଛୁଟିଗଲା ହେଲେ କାହିଁକି ଗଲା ଜାଣିଛୁ ବାପା କାହିଁକି ନା ତା ଜନ୍ମ କରିଥିବା ସନ୍ତାନର ବାପାର ପରିଚୟ ମାଗିବା ପାଇଁ ଜନ୍ମ କରିଥିବା ସନ୍ତାନକୁ এই দুনিয়া এই জনসমাজ বাস্টার্ড বলি ন কহিবা পায়ে হেলে সেই কুলাঙ্গার রাজা সেই ন্যায় দেবা বদଳରେ ওলটা ମୋ ଭଉଣୀର ପ୍ରେମିକ ମାନେ ରାଜାଙ୍କର ସେଇ ଅଙ୍ଗରକ୍ଷୀ ସେଇ ନାଗେଶ୍ୱରଟାକୁ ଫାଶୀ କୁଣ୍ଠରେ ଝୁଲେଇ ଦେଲା ফাঁসি খুঁটরে ঝুলেই দিল আরে ভণজা ମୋ ଭଉଣୀର ବରଟାକୁ ଫାଶୀ କୁଣ୍ଠରେ ଝୁଲେଇ ଦେଲା ফাঁসি খুঁটরে ঝুলেই দিলা মোর কড়া গলা মোর কড়া মতলব আছে চলো 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 আরে বাবা তু সিনা এই কথাটাକୁ এতে সহজরে କହିପାରିଲୁ তোর କିଛି যায় আসে ନାହିଁ ବୋଲି তোর କିଛି ମତଲବ ନାହିଁ ବୋଲି কিন্তু ଏବେ ମୁଁ ତତେ ଯୋଉ କଥାଟା କହିବି ମୋ କଥାଟା ଶୁଣିଲେ ଆକାଶଟା ତ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଛିଣ୍ଡି ପଡ଼ିବ ତୋ ପାଦ ତଳର ମାଟି ଦି ଭାଗ ହେଇ ଖସିଯିବ ଆରେ ମୋ ଭଉଣୀଟାକୁ ସିନା ଏଇ ରାଜା ରାଜ୍ୟରୁ ତଡ଼ିଦେଲା ହେଲେ ମୋ ଭଉଣୀ ତା ଜନ୍ମ କରିଥିବା ସନ୍ତାନଟାକୁ ମୋରି ପାଖକୁ ନେଇ ଆସିଲା ଆଉ ମୋରି ଦାୟିତ୍ୱରେ ମୋରି ଘରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ମୋ ଭଉଣୀଟାକୁ ଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲା ଯେ ସେ ଆଉ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫେରିଲାନି ଆଉ ସେ କେବେ ବି ଫେରିବନି ଭଣଜା ଆଉ ସେ କେବେ ବି ଫେରିବନି
ହେଲେ ହେଲେ ସେ କାହିଁକି ଫେରିବନି? କାହିଁକି ନା ମୋ ଭଉଣୀଟା ନଦୀ ମଧ୍ୟକୁ ଡେଇଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେଇଛି। ମାମୁଁ ଆଉ ସେଇ ଦିନ ଠାରୁ ମୋରି ହସ୍ତରେ ଟେକି ଯାଇଥିବା ତାର ସେଇ ଶିଶୁ ସନ୍ତାନଟାକୁ ମୁଁ କେତେ କଷ୍ଟରେ ଭୋକ ଉପାସରେ ରହି ଲାଲନ ପାଲନ କରୁଛି। ଏଣିଟିରୁ ଏଣିଟି କରିଛି। ହେଲେ ତୁ କୁହ ବାପା, ମୋର କ'ଣ ଏଇ ଦିନ ଦେଖିବାର ପାଏ? ମୁଁ କ'ଣ ଏଇ ଦିନ ଦେଖିବାର ଥିଲା? ଥାଉ ମାମୁଁ ଥାଉ। ତାହେଲେ ତମେ କୁହ ମାମୁଁ, ମୁଁ କଣ ସେଇ ଭାଗ୍ୟହୀନ ଶିଶୁ ମାମୁଁ? নদী মধ্যକୁ ଡେଇଁ ବିସର୍ଜନ କରିଦେଲା। ହେଲେ ତୁ ହାରି ଯାନା ରେ ବାପା। এই বুড়া মামুর কথাটাକୁ শুনি তু আজি ভাঙ্গি পড়না। তোর ভাঙ্গি যাইଥିବା সেই মেরুদণ্ডটাକୁ আদি তোতে সিধা সড়কি করে পুଣି ଥରେ ଛିଡ଼ା হବାକୁ পড়িব। আজি এই দুনিয়াକୁ এই সমাজକୁ তোতে জড়াই দেବାକୁ হব। তু গোটাଏ বাস্টার্ড নୁହ, তু হଉଛୁ যোগ্য বাপা মার সুযোগ্য সন্তান। সেই রাজা প্রতাপ কেশরী ଏବେ ବି এই রাজ্যরে রাজুতি କରୁଛି। তার হସୁଥିବା ସୁନାର ସଂସାରକୁ ତୋତେ ଆଜି ଚାଲି ପଡ଼ି ପାଉଁଶ ଭାଙ୍ଗି ରୁଚି ଚୁରମାର ଆଜି ତାର ହସୁଥିବା ସୁନାର ସଂସାରକୁ ତୋତେ ମାଟିରେ ମିଶାଇ ଦେବାକୁ ହବ। ତୁ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ତୋ ମା ଛାତିର କ୍ଷୀର ଖାଇଛୁ ତାହେଲେ ଏଇ ବୁଢ଼ା ମାମୁଁ ଆଜି ତୋତେ କଥା ମାଗୁଛି। ତୋର ଯଦି ସାହସ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି ତାହେଲେ ମତେ କଥା ଦେ, ମତେ କଥା ଦେ ଭଣଜା। ଆଜି ମତେ କଥା ଦେ। ତମକୁ କଥା ଦଉଛି ମାମୁଁ, ପାରିବି ମାମୁଁ, ମୁଁ ଜରୁର ପାରିବି। ବାଘା ବାଘେଶ୍ୱର ବାଘା ପାଦ ଉଠେଇଲେ ଭୂମିକମ୍ପ ହୁଏ, ହାତ ଉଠେଇଲେ ଦାଙ୍ଗା। ଯେଉଁ ଅହଙ୍କାରୀ ରାଜବଂଶ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଛୋଟ ଜାତି ବଡ଼ ଜାତିର ଘୃଣ୍ୟ ଭାବନା ରଖେ, ଜଣେ ନିରୀହ ପ୍ରେମୀ ଚୁକାଲକୁ ଅଲଗା କରିଦେଲେ ମୁଁ ସେ ଅତ୍ୟାଚାରୀ ପରିବାରକୁ ଛାଡ଼ିବିନି ମାମୁଁ। ସ୍ମାସ୍ କରିଦେବି, ସ୍ମାସ୍। ଯେଉଁ ପାପୀ ରାଜବଂଶ
ଜାତି ଭେଦ ଭାବ ଚକ୍ରରେ ଗୋଟାଏ ନିଷ୍ପାପ ଶିଶୁକୁ ବଳି ପକାଇଦେଲେ ମୁଁ ସେ ଅତ୍ୟାଚାରୀ ପରିବାରକୁ ଛାଡ଼ିବିନି ମାମ ବରବାଦ କରିଦେବି ବରବାଦ ଭଦ୍ରମୁଖା ପିନ୍ଧି ମହାରାଜ ପରିବାର এই সমাজରେ ଭଲ ମଣିଷର ପରିଚୟ ପାଇଛନ୍ତି ନା ମାମୁ ନା ଓ କିନ୍ତୁ କହିବେ ସେହି ଭଲ ମଣିଷକୁ ବଞ୍ଚିବ ମନା ଭଲ ମଣିଷକୁ ବଞ୍ଚିବା ମନା ଭଲ ମଣିଷକୁ ବଞ୍ଚିବା ମନା